जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स 2026 आपण केमिति रूप रे आपणकर सबु लक्ष्यटा को आपण प्राप्ति करि परिबे एवं एहा 12टी राशि पई ही अटे एवं एहा होची गुटे केमिति निजको पॉजिटिव हे कि रखिबे एवं निज लक्ष्यटा को केमिति प्राप्ति करिवे एवं ता सह कोन करा जिवा उचित ताहा मध्य मु आपनकु एही भिडियो रे कहिछि। एहा 12टी राशि पई अटे, तेणु निश्चित भाव रे एही भिडियो देखंतु, आपणकर भाग्य मध्य बदली जाई पारे। फ्रेंड्स गोटे कथा जानि रखंतु, आपण जो भाबुचंदी ना फ्रेंड्स, भाबीबाटा केवल गोटे भावना नुहे फ्रेंड्स, एडा पूरा जीवनर मार्गदर्शन करै थाए। आज आपण जेउठी भी अछंती, एहा आपण पूर्वरु भाबिथिबा आपणकर चिंताधारा ही अटे एवं आसंता भविष्य रे कोठी थिबे एहा आजिर विचार निर्णय करिवो। जदि आपणकर विचार ठीक रहिला आपणक भविष्य निर्णय करिथाए। जदि आपणकर विचार रे निज लक्ष्य ही रहिबो नाही, किछि जण एमिति अछंती किछि भी भाबि नथांती, सबु बेले मनरे पर कथा भाबि थांती, संसार प्रति भाबि थांती, किंतु किछि गृहिणी माने भी थांती निजर किछि भी लक्ष्य मध्ये भाबि नथांती एवं तांकर संसार रे जहाँ भी घटी थाए से सबुड़ाक ही माने सेगुड़ा भाबी भाबी ही रही थांती कि गाली कले कि कौन कहले एमिति किछि कथा पास्ट लाइफ माने जहाँ भी सासु ससुर भितर कली झगड़ा होता से सब किछि माने से सब नहीं जो भाबी कि रही थांती। जदि आपण विचार जदि लक्ष्य ही रहिबो ना, सब बेले सब काम रे आपण बाहाना खोजिबे कि मते यह करिवार नहीं, मु ए जगह को जाइथिली ए काम बनिला नहीं, तो बाहाना निश्चित भाव में खोजी थांती से माने जो मानकर मन रे ही किछि लक्ष्य न थाए एवं निज विचार जदि आपनकर भय रहिछि, किछि पुराना कथा को नै जदि भय रहिछि एवं किछि केही किछि कहि दैछन्ती आपनको धमकेइछन्ती, किछि एमिति कथा भी रहिछि जोडे कि मु ए काम कले तांकर क्षति हबो किमा मु आगु गले मो परिवार को किए देखिबी, ए जो बहुत प्रकार जो विचार मनरे भय रही केबे भी आपन को आग को बढ़िबा को देब नाही। जदि निजर लक्ष्य क्लियर अटे, आजिर सिचुएशन बदलिबा को लागिबो। कष्ट सहुचंती, संघर्ष चलुछि किंतु सिचुएशन बदलू नाही। प्रथमे तो आपण आजिर विचारटा को ठीक करंतु, सबुले पॉजिटिव ही रहिबा को चेष्टा करंतु, कारण गोटे नेगेटिव थॉट्स आपणकर सेटा ही प्रथमे अट्राक्ट करि थाए एवं ताहा ही जहाँ भी नेगेटिव भाभी थे से अनुसार ही थाए। तेणु पॉजिटिव देखो, आम नेगेटिवटा को सब गोटे भयर सह गोटे डीपली भाभी था, किंतु पॉजिटिवटा को आम गोटे एत डीपली नहीं भी न था एवं किछि जण अछंती पॉजिटिव माने बहुत डीपली मध्य नहीं थांती एवं से माने तांकर लक्ष्यटा को मध्य बदली थांती। जदि आपनकर सिचुएशन ठीक नहीं ताहाले निज विचार ठीक रखंतु एवं जहाँ दरकार थरुटे भाविले हब नाही, टिके मनरे ताकू मध्य घोषंतु, जेमिति कि पाठ घोषिकी आम जमी एग्जाम दे थाउ मने रखी थाउ, ठीक सेमिति निज मनरे ही आपणकर जहाँ भी लक्ष्य अच्छी ताहाकू निश्चित भाव में घोषंतु। दिन को गोटे 10 ରୁ 12 थर निज लक्ष्यटा को मने पकांतु, देखिए मार्ग फिटिबो लक्ष्य प्राप्ति करिवार। गोटे कथा जानि रखंतु फ्रेंड्स, मन रख दुनिया तांकर ही प्रशंसा करथांती जहार विचार भल थाए। विचार भल रहिले ही सफलता आपनको मिलिबो। विचार पॉजिटिव रहिबा ही भविष्यत अटे, निजर इच्छा पूरणर गोटे मंजी अटे। जदि मंजी ही अर्थात निजर विचार ही भय अलस्वामी पर कथारे पास्ट कथारे जदि चिंतित रहिला ताहले किछि भी आपनको मिलिबो नाही। सबुदिन आपनको माने सकाळ सकाळ दुईटी रास्ता मिली थाए, दुईटी जेबे भी आपण आखि खोलंती दुईटी रास्ता मिली थाए। गोटे नुआ भाग्य खोलिबा, द्वितीयटी होची पुराना कथारे ही अटकी रहिबा। जदि आपण नुआ भाग्य खोलिबा को चाहुचंती ताहले नुआ विचार करंतु, कौन दरकार ताहा ही भावंतु। किए आपन को धोखा दे देले, किए आपन को छाड़ी देला, किए आपन को सह चिट करगला, भूली जांतु किंबा आपन को केही गुटे पर्सन पसंद आसी गले से ही दरकार, भूली जांतु, किछि समय जाए भूली जांतु।
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ନା, ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପରଠାରୁ କେମିତି ଆଶା କରିବେ କି ସିଏ ମୋତେ ପଚାରୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହା ଆପଣ 2026ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ଏବଂ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିବି। ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳାଇ ନଥାଏ। କେବେ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିଦେବି, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଦେବି, ତା ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳାଇବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳେନି। ଟିକେ କାହା ସହିତ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଆଘାତ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଦେ କହିବେ ସେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ପଦ ଶୁଣେଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା, ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ପାଷ୍ଟ କଥାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ବିଚାରରେ କ'ଣ ଦରକାର ତାହା ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବେ ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅଟନ୍ତି ସେଇ ରାଶିର ପ୍ରତିକାର ଯଦି କରିବେ। ଗୋଟେ ତ ଆପଣ ସେଇ ରାଶି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରତିକାର କରିଦେଲେ ମନର ବିଚାର ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ପର କଥା ଭାବିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କରିଦେଲି, ପୂଜା କରିଦେଲି, ସେମିତିରେ ବି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ତ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ରାଶି ଅନୁସାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁହାହେଇଛି, ସେଇ ରାଶି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ ନିଜର ବିଚାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସକାଳ ଆସେ, ନୂଆ ଦିନ। କାରଣ ଆଜିର ଡେଟ୍ଟା ପୁଣି ମାଗିଲେ ମିଳିନଥାଏ, ତାହା ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଥାଉ, ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳି ନଥାଏ। ତେଣୁ ନେଚର ସହ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ରାଶି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ କି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ ବୋଲି। ଯଦି ମାଗିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବେ ଏ କଥା ବାହାରିଗଲା କି ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ମୋତେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁନ, ସେଟା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମାଗିଦେବେ ମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ୍ଲିଅର ରହିଲା, ଆପଣ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଆଜାଦ ଅଟନ୍ତି, ସବୁ ଦିଗରୁ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ୍ଲିଅର କରି ବସିଲେ କେମିତି ମୋତେ ମିଳିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କ୍ଲିଅର ରହିଲା ନା, ଆପେ ଆପେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳି ହିଁ ଥାଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳି ହିଁ ଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନବଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ଆମର ବିଚାର, ଯେମିତିକି ଆମର ବିଚାରର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସାହସର କାରକ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର କାରକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତା ସହ ବିଜନେସ୍ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର କାରକ ବୁଧଦେବ, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର କାରକ ଗୁରୁଦେବ। ସେମିତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଲକ୍ସରୀ ଲାଇଫ୍ର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କାରକ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବିଚାର ଯଦି ଠିକ୍ ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ରହିବା ଏମିତି ଏବଂ ତା ସହ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ସେଇ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କ'ଣ? କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବିବା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ନୁହେଁ।
କୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ଗୀତା ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି ତାହା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହି କଥାଟା, ଯଦି ଏହି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଛୁଇଁଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।